ये मैच ओनली 5 ओवर का खेला जाएगा, जिसमें 8 खिलाड़ी फील्डिंग करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और अभी फ़िलहाल हम कलकत्ता आए हुए हैं और यहाँ एक शॉर्ट मैच हो रहा है। आइए देखें आखिर ये शॉर्ट मैच का क्या Another 4 runs. About shot. Cancel ball. Short run. अगर आपने बॉल को उठा के मारा तो वो 6 नहीं होगा, उसके जगह आप आउट हो जाइएगा। बहुत ही अमेजिंग क्रिकेट है ये। What a shot! 4 run. No ball. 4 run. पकड़ना पड़ेगा इसका भी। अगर इस पे लग गया ना तो फिर धक्का है, इससे बाहर नहीं जाएगा। बहुत क्रिकेट Good shot. 4 run. Out. Mr. Ryder 39 for 3. Good shot. 4 run. 3 ओवर 143 रन 3 विकेट। आठे पूरे 4 run. आठे पूरे 4 run. 55 run. 4 ওভারের শেষে মিস্টার রাইডারের স্কোর 4 ওভার 55 রান 3 উইকেট। नो बॉल का इशारा, नो बॉल का काउंट হবে, যে কোন একটাই হবে। ये जो बॉल उठा के मारा गया है तो ये 6 रन नहीं, ये आउट हो गया। 4 रन, कोई रन नहीं। दारुण रन्स का अरे गुड शॉट, लेकिन कोई रन नहीं। अरे 4 रन, आखिरी बॉल में 4 रन, 65 रन। 5 ओवर में 65 रन बना है मिस्टर राइडर्स ने।
ওয়াটার ফিল্ডিং, সুন্দর ফিল্ডিং এর প্রদর্শন। সুন্দর ফিল্ডিং করছে। Good shot, 4 run. Four run. নো বল হয়েছে, নো বল হয়েছে, কিন্তু আউট হয়নি, বেঁচে গেছে। नहीं हुआ। Good fielding. No ball is allowed. Ball ball. 26 run without balls. Good shot, 4 run, 20 run. 20 বলে 36 run. बोलू প্রথম ছক্কা আজকের ম্যাচে, প্রথম 6। without loss. And a good shot. 40 run. আর 15 বলে 13 রান চাই। Good shot, 4 রান। 14 বলে 9 রান চাই। নবায়নকে জিততে গেলে 14 বলে 9 রান করতে হবে। আর যেটার জন্য 3 রান। দাওয়ারিয়ার এখনো কোনো উইকেট পড়েনি। দুরান চাই আর। এর সঙ্গে সঙ্গে দাওয়ারিয়া জিতে গেলেন। একটা উইকেটও পড়েনি। সুন্দর খেলেছে বাহিরায়। পরের খেলা বিএসসি ক্লাব ভার্সেস নিউ চাইল্ড ক্লাব। বিএসসি ক্লাব ভার্সেস নিউ চাইল্ড ক্লাব। আপনারা নেমে পড়ুন।